شاہ جی تقدیر کا ہماری زندگی میں کتنا کردار ہے؟ مطلب اگر ہم دیکھیں کہ صرف تقدیر ہی ہمیں لے کے چل رہی ہے، ہماری سکسیس کے پیچھے کیا صرف تقدیر کا ہی ہاتھ ہے؟ دیکھو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تقدیر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ صرف تقدیر پہ ہی رک جائیں اور کچھ کرنا ہی چھوڑ دیں، بالکل، مثال لیجئے کیوں کہا گیا ہاتھ نہیں دکھانا، کیوں کہا گیا قسمت کا حال نہیں پوچھنا، کیوں کہا گیا کہ کسی کو منحوس نہ کہو، کیوں کہا گیا کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے دو، بالکل، کیوں کہا گیا؟ سوال ہے اس لیے کہ اگر کسی کا گمان بن جائے گا ہاتھ دکھانے سے، قسمت کے حساب سے، کسی بھی چیز سے کسی کا یہ گمان پختہ ہو گیا تو وہ تو محنت کرنا وہ چھوڑ محنت کرنا چھوڑ دے گا، وہ کہے گا جی مجھے ضرورت کیا ہے، میں تو ہوں ہی، میری تقدیر میں نکھٹوں، میری تقدیر میں ہے میں کام چور ہوں، میری تقدیر میں ہے کہ میرے نصیب میں نہیں ہے، تو وہ اختیار چھوڑ کے صرف نصیب پہ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب بھی نصیب پہ بیٹھ جائے گا تو وہ جو اختیار کا دائرہ تھا اس میں صفر ہو جائے گا، صفر ہوگا تو یاد رکھنا اللہ نے حساب لینا ہے، حساب اس سے ہوتا ہے جس کو اختیار ملا ہوتا ہے، اختیار ملا بغیر اختیار کے کبھی حساب نہیں ہوتا، اچھا، یعنی اختیار ملتا ہے، اختیار ملنے کے بعد حساب شروع ہوتا ہے۔ مثال لو نا، آپ اور میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، وی آر ریسپانسبل فار دیٹ، ہم پورے ذمہ دار ہیں کس کے؟ جی اس پروگرام کے، کیوں؟ ہمارا کنٹینٹ، ہمارے کوسچنز، ہماری بات چیت، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہمیں اختیار ملا ہے۔ اب یہ اختیار کی جواب دہی ہے کہ ہمارے جو اس پروگرام کو لے کے چلنے والے، لیڈ کرنے والے سارے پروڈکشن کے لوگ ہیں، ڈی این صاحب ہے، سب میں، وہ ہمیں آڈٹ کر سکتے ہیں، کیوں؟ اختیار دیا گیا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جسے اختیار نہیں دیا جاتا اس سے پوچھا نہیں جاتا، یعنی اگر یہ کہہ لو کہ کسی کے پاس ٹانگ نہیں ہے، اسے ٹانگ کا حساب نہیں ہونا، آنکھ نہیں ہے تو آنکھ کا حساب نہیں ہونا، ہاتھ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، حساب نہیں ہونا، قلم نہیں ہے، حساب نہیں ہونا، آواز ہی نہیں ہے، حساب آواز کا نہیں ہونا، جو چیز ہے نا اور اس میں اختیار ہے آپ سے اس چیز کا حساب ضرور ہونا ہے۔ شاہ جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر ہم بات کریں تحریک پاکستان کی، تو قائد اعظم نے ایک خواب دیکھا، اس کے بعد انہوں نے محنت بھی کی اس کو خواب کو تعبیر میں بدلنے تک، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایسا تھا کہ خواب کو اس نے دیکھ تو لیا، پاکستان بھی بنا دیا بڑی محنت کے ساتھ، کیا اس میں بھی تقدیر کا بھی ہاتھ تھا؟ اچھا دیکھو، یہاں یہ ٹاپک بڑا ہٹ کے ٹاپک ہے، کیونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس لحاظ سے بھی کہوں، قدرت اپنے وقت، اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق لیڈر پیدا کر دیتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ تاریخ دنیا کی ورلڈ کی ہسٹری پچھلے 150 سال کی پڑھو نا، دنیا میں بہت لیڈر پیدا ہوئے ہیں، بالکل، یہ بڑے کین آبزرویشن سے آپ نے ہسٹری کو ذرا دیکھنا ہے، کیسے دنیا نا بہت بڑے خطے بادشاہت کی شکل میں موجود تھے، سلطنت عثمانیہ، مغلوں کا دور، وہ جناب کہاں سے شروع ہو رہا ہے، نیپال سے اور کابل تک جا رہی ہے حکومت، ادھر وہ انڈیا کے ساحلوں سے لے کر اوپر چائنا تک جون سا بارڈر جا رہا ہے۔ اچھا ہوتا کیا تھا کہ سنبھالنا، لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا تھا، جب ایک بادشاہ ہے، ایڈمنسٹریشن سسٹم جون سا ویک ہو جاتا تھا۔ قدرت کا نظام دیکھیے، قدرت نے 150 سال میں بے شمار لیڈر پیدا کر دی۔ اچھا لیڈر کیا کرتا ہے؟ وہ حقوق کو پکڑتا ہے، حقوق کو پکڑ کو حقوق کو دلانے کے چکر میں تحریک چلاتا ہے، تحریک کو لے کے چلتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو وہ کامیابی کے نتیجے میں یا خطہ علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے یا حقوق منظور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں جب لیڈرشپ ملی تو شروع میں کنفیوژن یہ تھی ملک بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، بعد میں یہ کنفرم ہو گیا 1930-31 میں کہ ملک انتہائی بنیادی ضرورت ہے امت مسلمہ کی برے صغیر میں۔ ساتھ قدرت نے کیا کیا؟ جناح جیسا ایک ویژنری لیڈر دے دیا، فقط اندازہ لگاؤ 16 سال کے اندر 17 سال میں ملک بن گیا، پیچھے پوری ہسٹری ہے، یعنی اس 16 سال کی ایفرٹ کو تو آپ تحریک پاکستان میں دیکھو گے، لیکن پھر میں کہوں گا وہ جناح جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن برے صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا، بالکل ایسے ہی ہے، تو یعنی کہہ لیجئے کہ یہ ایک شخص کا سسٹم میں آنا ایک بڑی مزے کی مووی ہے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے ٹریننگ سیشنز میں بھی، وہ گورے کی مووی دی ایڈجسٹمنٹ بیورو، اچھا بڑی مزے کی مووی، آپ نے اگر کبھی یہ مووی دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے نیچر پلان کرتی ہے، اس میں سمجھایا ہوا ہے ایسے ہی نا کہ وہ جس نے پریزیڈنٹ بننا ہوتا ہے امریکہ کا، اس کو وہ بار بار جو اینجلز ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے فرسٹ ورلڈ وار بھی ہم نے کروائی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی، اس کے بعد جا کے تم نے کہیں آنا تھا، یعنی پوری ایکوریسی چل رہی تھی، ٹائمنگ چیزیں میچ ہو رہی تھی اور ایک لیڈر نے پیدا ہونا تھا۔ یعنی قدرت کی پلاننگ میں بعض اوقات ایک ضرورت جو ہوتی ہے اس ضرورت کے مطابق جو ان سے ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور زمانہ بدل دیتا ہے، زمانہ بدل دیتا ہے۔ شاہ جی ہارڈ ورک کی طرف بات کرتے ہیں، محنت،
सक्सेस उसकी तो बात कर ली हमने, तकदीर का तो हाथ है, लेकिन हार्ड वर्क का कितना रोल है हमारी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ? देखो जैसा मैंने पहले बताया, इख्तियार कदर जो उनसी है, कुदरत इख्तियार की जो उनसी, अल्लाह ने इंसान को ना इख्तियार भी दिया। मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ, ऑब्वियस है कि चैनल पे तो नहीं हम, लेकिन रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेशंस में अक्सर करवाता हूँ। एक्टिविटी क्या होती है, मैं कहता हूँ जी आप एक लिस्ट बनाएं कि आप बदल क्या कह सकते हैं एज फर्द वाहिद के तौर पे, एक वाहिद शख्स के तौर पे क्या कुछ बदला जा सकता है। तो लिस्ट में आवाज़ पहले आती है क्लासरूम में से, थॉट बदली जा सकती है, नंबर 2 हैबिट बदली जा सकती है, नंबर 3 एटीट्यूड बदला, नंबर 4 बिहेवियर, नंबर 5 बिलीव्स बदला, नंबर नेक्स्ट अपनी बॉडी जेस्चर स्टाइल बदला, ड्रेसिंग बदली जा सकती है। ये जो हम रिलेशन बनाते हैं, दोस्त अहबाब बदले जा सकते हैं, ठीक, प्रोफेशन बदला जा सकता है, मुल्क भी बदला जा सकता है, इलाका बदला जा सकता है। करते 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 आमना ये लिस्ट में 18 चीजें आती हैं। अच्छा, ये करके देखिएगा, ऑलमोस्ट एक फर्द वाहिद अपनी हैसियत से 18 चीजें अपनी बदल सकता है। सही, एक तरफ रख दीजिए, दूसरी तरफ आते हैं, फिर मैं एक्टिविटी करवाता हूँ क्या बदला नहीं जा सकता। जब ये एक्टिविटी कराता हूँ 6 पे आगे रुक जाते हैं, 6 से आगे नहीं गई कभी क्लास। पहली चीज वो कहते हैं जी हम नंबर 1 अपना जेंडर नहीं बदल सकते, आज ये मॉडर्न साइंस में जेंडर नहीं बदल। नंबर 2 हम अपनी लक नहीं बदल सकते, नंबर 3 फितरत नहीं बदल सकते, नंबर 4 ब्लड रिलेशन नहीं बदल सकते, नंबर 5 हम लोग जो उनसे वो अपनी कह लीजिए रेस कास्ट नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। अच्छा, ये करते कराते 5-6 चीजें बनती हैं। मैं उसके बाद एक सवाल क्लासरूम में खड़ा करता हूँ कि देखो बदला जो जा सकता है वो 3 गुना ज्यादा है किससे, जिसको नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि दायरा इख्तियार तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा दायरा इख्तियार रखने वाला, यार देखो जिबिल्लत में कैद तो बाकी मखलूकात हैं, शेर बेचारा जिबिल्लत में कैद है, कौवा जिबिल्लत में कैद है, बकरा जिबिल्लत में कैद है। आज तक तुमने नहीं सुना कि जनाब छांगा मांगा के शेरों ने या हिरनों ने मिलके पोलियो के कतरे बना लिए, कोई चक्कर कोई नहीं। उनके यहाँ कोई इनोवेशन नहीं है, कोई जिबिल्लत में कैद है। इंसान का कमाल ये है कि इसका दायरा इख्तियार बहुत बड़ा है, ये बदलता है, ये इन्वेंट करता है, ये कम्युनिकेशन के सोर्स बदलता है। ये दुनिया में जितनी जिद्दत और तरक्की है, एक वाहिद मखलूक है इंसान जिसकी वजह से हुई। ठीक है, किसी मखलूक ने अपने कोई मॉडर्निज्म नहीं अपनाया कि जनाब पता लगे आप चिड़ियाघर गए हैं तो हाथियों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, कभी नहीं हुआ कि जनाब चादर लेके बैठे हुए हाथी, ऐसे कभी नहीं हुआ। या जनाब आपको पता लगे हो कि डस्ट बड़ी बढ़ गई है तो बतखों ने जो उनसे वो मास्क पहनना शुरू कर दिया, कभी नहीं हुआ। ये हमेशा इंसान है जो इनोवेशन की तरफ और पॉजिटिविटी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। अब ये जो 18 चीजें जो बदली जा सकती हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 18 वो चीजें हैं जिनको अगर आप बदलो तो आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। सही, आप सोच बदलो, जिंदगी बदल, बिल्कुल, आप अपना रवैया बदलो, जिंदगी, आप अपनी आदत बदलो, मुस्तकबिल बदलता है। आप अपना बिहेवियर बदलो, मुस्तकबिल, आप अपने इलाके को बदल के देखो। दुनिया में हिजरत में बड़ी बरकत है, बड़े लोगों ने हिजरतें की हैं, तब्दीली आ गई। दुनिया में बड़ी जो सी लोग हैं उन्होंने अपना उठना बैठना बदला, अपनी कंपनी बदली है। अपने वासिफ अली वाज़ा फरमाया करते थे कि जो तकदीर होती है ना, आधी अपने हाथ में होती है समझाने के लिए, आधी अपने हाथ में होती है, आधी उसके हाथ में होती है जिससे तुम हाथ में लाते हो। बाज़ औक़ात एक बंदा ऐड होता है तो पूरी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। कुदरत ने उसको, अच्छा जी, ये भी होता है कि मतलब किसी के आने से ये भी कहा जाता है कि मतलब आप औरत जो है वो अपनी किस्मत लेकर आती है। मैं कहता हूँ औरत तो औरत, दुनिया का हर बंदा अपनी किस्मत लेकर आता है।